Gila ya, untuk naik satu anak tangga aja itu susahnya bukan main, sulitnya bukan main. Untuk naik satu anak tangga itu sangat-sangat rumit, tapi Malaysia bisa naik langsung 9 anak tangga. Bayangkan guys, ini dunia loh mengatakan ya, di Asia rank Malaysia itu peringkat 3. Di dunia Malaysia masuk 10 besar. Kurang apa lagi coba? 9 anak tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semua di sana. Apa kabar? Tentunya seperti biasa, saya selalu mendoakan semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa, jasmani juga rohaninya, dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang telah setia menonton video-video dari channel ini. Dan bagi Anda yang baru saja berkunjung, jangan lupa klik juga tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda kepada channel ini agar kedepannya jauh lebih berkembang lagi. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, di sini ada satu video yang unik dan menarik yang akan kita bahas bersama, guys ya. Kita akan mereaksi video itu, video yang sangat mengejutkan menurut saya. Ini adalah pengakuan dari turis asal Cina Tiongkok yang sedang berada di Malaysia, tapi dia mengaku bahwa selama dia di Malaysia, dia tidak aman. Tidak aman. Dan dia mengatakan itu berulang-ulang kali. Saya tidak aman di Malaysia. Nah, mengapa? Mengapa ini bertolak belakang dengan turis-turis lainnya dari seluruh dunia saat mereka ke Malaysia? Sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya apa yang telah dia lakukan di Malaysia sehingga membuat dia merasa tidak aman di negara itu? Oke, saya tentu saja sangat penasaran guys ya. Ada apa sebenarnya ya di Malaysia? Apa yang dia alami? Mengapa dia katakan hal itu? Saya nggak habis pikir ya guys ya, saya nggak habis pikir. Oke, langsung saja kita mereaksi video itu sekarang juga, karena saya sangat penasaran sekali untuk segera melihat situasinya guys. Tanpa banyak basa-basi, kita akan langsung masuk mereaksi, ini dia. Today we are asking females, is Malaysia safe for females to travel? Is it safe for foreign females? Let's find out. Hey, how you doing today? Good, are you? Good, thank you. Where are you traveling from? Oh, I'm from Argentina, but I've been living in Australia for the last 4 years. Argentina. Okay, nice, nice. Is this your first time in Kuala Lumpur or in Malaysia? Yep, yeah. I was here 2 weeks ago, and then I left to travel around Japan, and I went back. So. Nice, cool, very cool. How was Japan, by the way? Oh, it was amazing, amazing. Like the food, the places, everything really good. Yeah. Very cool. Nice. Okay, so the topic of today's video is it safe in Malaysia for female tourists, female travelers? So I want to know, have you felt safe since arriving in Malaysia? That's a tricky question. I think so far, because I've been traveling for 4 months around Asia, and I think Malaysia has been my least favorite country related to that topic. Negara yang paling dia I know gemari it's guys, different culture Malaysia katanya. and everything, but sometimes I can feel like the stare or walking at night. I try to avoid that if I'm by myself, because I was with a friend before, but. Is that mostly in Kuala Lumpur? Have you ventured outside of the city? Yeah, I've been to Kota Baru, Penang, and Georgetown, and I think that's mostly here. In the other places, I felt most safe, I will say. That's fair. And I'm wondering, can you differentiate between, like, say, migrants and, like, Malaysian people? Because I'd say in KL, there's a lot more migrants than, like, say, Kota Baru, where it's, like, very local. And so I think that might have something to do with it. What do you think about that? Yeah, maybe. I think it's. Yeah, and I'm also staying in around Chinatown, so that also around that area, I don't know, it's like too many men in the street, and I can feel, a lot of pressure when I'm walking, and I'm just like trying not to be seen or, yeah. Got it. Yeah, Chinatown, especially at night, can get very sketchy. Like, I've walked around there on the weekends at 2 or 3 a.m., and as much as I don't feel in danger, I look around and I say, like, whoa, what's going on here? Yeah. Hello, how are you doing? I'm fine, thank you very much. Where are you visiting from? From Morocco. Morocco. Ah, cool. Is it your Baik, first time or you spent time here before? No, it's my first time here, Morocco. In Malaysia, excuse me. First time in Malaysia. Yeah. Okay, cool. And so the question is, as a female traveler, do you feel safe here in Malaysia? Yeah, it's to come in here in Malaysia from Morocco. It's very easy first, and it's very safe. It's very safe.
I'm gonna repeat three times this. Wow, words. Malaysia. very good to hear. Okay, Very does it safe, feel more safe like safe than Morocco and from safe where you're from? katanya. Yes, more safe. It's much better than Morocco for me. Wow. Yeah, exactly. Ah, cool. And are you spending all of your time in the city in Kuala Lumpur, or are you going to travel around Malaysia at all? I'm gonna travel around Malaysia. For example, tomorrow I'm gonna go to Penang. After that, I'm gonna go back to Kuala Lumpur and directly Morocco, inshallah. Awesome, that's cool. Very cool. Well, enjoy your time in Penang and the Sangat rest of your mudah trip. dan Yeah. sangat Thank you very much. aman Thank you. katanya. Nice to meet you. Hey, how are you? Good? Yeah. Yeah, good. Where are you from? China. China. Yeah, cute. Is this your first time in Malaysia? Yeah. It is. And how long is your whole trip? Whole trip, like, Half of a year. Half of a year. You're going to Malaysia. Oh, because we are exchange students. oh pertukaran pelajar. Cool. And so today's topic is asking females if they feel safe here in Malaysia. So what's your experience overall? Do you feel pretty safe here? Actually, I feel a little bit unsafe if I dress like this and passing through some males, I will feel like most of them will gaze at me like that. Sometimes when I walk on the street, there may be some men, they look at me. Oh, But dilirik I don't ya, think as dilirik friend. lelaki. Ya, ya. So mostly like staring, making you uncomfortable a little bit. Yeah. And is it similar in China? Do you get this feeling or not really? Not really. Yeah. Yeah. So my experience here is like there's a lot of, I'd say, migrants here, then there's also the Malaysians. And do you feel like you get more stares from the migrants than like Malaysians, or can you differentiate very well, like who's from where? I think from people from Western country, they will not like staring at me, but most the like citizens here will. Okay. Actually, I can't tell. Oke, di sini dikatakan oleh dua wanita ini bahwa dia di Malaysia sudah 6 bulan. Dia pertukaran pelajar ya dari Cina menuju Malaysia, 6 bulan di Malaysia. Katanya dia suka dilirik-lirik oleh lelaki di Malaysia. Tapi lelakinya kita nggak tahu ya guys ya. Lelakinya kita nggak tahu itu orang Malaysia kah, orang luar kah? Karena banyak juga orang luar ke Malaysia kan guys ya. Namun itu tidak menjadi ukuran untuk mengurangi nilai keamanan dan keselamatan di Malaysia. Kalau cuma hanya sekedar dilirik-lirik, menurut saya semua negara pun melakukan hal itu. Apalagi kalau melihat anak gadis orang ya. Bukan hanya di sana guys, di sini pun banyak ya. Kalau melihat anak gadis orang lewat itu, ya mata orang lelaki itu pada bersinar-sinar ya. Matanya itu bercahaya ya guys ya melihat wanita itu. Seperti itulah guys ya. Oke, kita lanjutkan lagi. I don't know where they're from. Okay. So you haven't had any like real events or instances where something bad happened? Yeah, no. Okay. Tidak dapat How long have you perlakuan spent so buruk, far ya. in the country? For me, I only arrived for 2 days. 2 days. Yeah. 1 week. 1 week. Cool. Cool. Do you plan on traveling outside of Kuala Lumpur, or are you mostly going to stay in the city, you think? I think I will travel like all the cities in Malaysia. Okay. That's cool. All right, cool. Well, thank you so much. I hope you enjoy the rest of your time here. Thank you. Semua bandar Thank di you. Malaysia. Hey, how you katanya both tadi, doing? ya. Good, good. How about you? Good, thank you. And where are you traveling from? We are from the Netherlands. The Netherlands. Yeah. Netherlands. It's your first time here? Yeah, for me it is. Belanda. No, I was here in July. Okay. Yeah. So you like it? You came back? Yeah, I came back. Cool. Very cool. And do you feel safe here in Malaysia, in Kuala Lumpur? Yeah, I would feel relatively safe. Yeah, I do too. At least I Aman haven't. dan selamat ya. Yeah, I haven't done anything where I felt unsafe. Been anywhere? I don't think so. But we've been in the good sides of. Yeah, Kuala I was Lumpur. once in Kuala Lumpur in summer, and it was like the middle of the night where it was like, I don't know, it feels kind of creepy. Yeah. What happened exactly? Anything specific, or just like looks, stuff like this? No, I think there was blood on the floor. Hmm. And then I was walking alone towards the going out street, and it was very dark and like gloomy, and a lot of like people sleeping on the street, and that made me feel like a little bit iffy, I guess. But that left after I walked in a more a place where more people were around, and
Sure. Have you been outside of Kuala Lumpur in Malaysia at all? Yeah, we were in Penang Island, Georgetown, and the Cameron Highlands. Cameron Highlands. Yeah. And both those felt quite safe. Yeah, I didn't feel perfectly any Yeah. issues at all. Yeah. We've only been to like the most touristy places, so Sure, I yeah. think that makes it a lot feels more safer. What about compared to like back home in the Netherlands? Does it feel Dari Belanda. similarly dari Belanda. safe to you, or do you compare feel a little sedikit, bit more safe back in the Netherlands? I think kind of the same. Sama dengan It kind of Belanda. depends because here in Kuala Lumpur, I feel like it's a bigger city, more people. So at night it can be a little bit more creepy. But I also have the same in Amsterdam because it can be creepy too if it's dark outside and that kind of stuff. But apart from that, I think it's kind of the same. You know, criminal things happen, but you still feel safe. Yeah. Just using your wits and not going into weird places Tetap at night, merasa stuff aman like dan that. nyaman di Exactly, Malaysia. yeah. Walking with confidence usually helps a lot as well. Confidence, yeah. Like, We're pretty tall, so that helps a lot Yeah. too. That's helpful. And not walking around too intoxicated, looking like a target or something, right? Like just super drunk, right? Yeah, well, you still watch out, but Yeah. it's Yeah, if you do that, you take a taxi back, Yeah, smart. That's good. Okay, thank you so much. I appreciate the interview. yeah, no problem. Thank you. Hi, how you doing? Yes, I'm good. Good. What's your name? Melody. Melody. So today's Melody. question is, as a female, Okay. do you feel safe here in Malaysia? Yeah, of course, it's safe. Safe. Even in Kuala Lumpur, you feel quite safe to walk around, even maybe at night, always feel safe and comfortable? I think yeah, but don't go the dark place like that. Yeah, So don't go down like an alleyway or something, right? Okay. And where are you from? Sarawak. Sarawak. So you're Malaysian. Sarawak. Okay. And do you feel like it's more Sarawak, safe in Sarawak, or you feel Halo, same, Sarawak. about the same as Kuala Lumpur? I think it's same. Same. Yeah. Okay, that's good. That's good to hear. Thank you so much. Yeah, welcome. Hi, how are you doing? Good. Yeah, Where are you visiting from? China. From China. China. And the topic today is: do you feel safe here in Malaysia as a female? Just so. Just so. Yeah. Have you had any weird things happen or no? Many located people ask me to take photos or hug me or take the photo together. Really? I feel comfortable. But you asked me to take a photo with you. Yeah, that's you look polite. Yeah. Okay, that's fair. So, do you feel more safe in China than you feel in Malaysia? Sure. Yeah. Okay, all right. Thank you so much. Enjoy your time. Thank you for watching, everyone. I hope you enjoyed this video. This was a tough one. Oke, tadi wawancara yang terakhir itu agak berbeda guys ya, karena kita lihat ya ada wanita yang berpakaian ya semacam itulah ya guys ya. Sudah dapat dilihat bahwa di sini pengakuannya adalah ketika dia di Malaysia itu dia banyak orang yang mendekati, terutama saat dia foto-foto itu banyak orang yang lebih mendekat atau mungkin berusaha untuk memegang bagian dari bahunya atau apapun itu ya guys ya. Namun tetap ya guys ya, tetap ya begitu ini adalah narasi dia katakan di Malaysia dia mengalami hal demikian, banyak orang yang mendekat dengannya. Ya, saya yakin nih guys ya, saya yakin entah mengapa, karena apa? Karena pada dasarnya di Malaysia itu bukan hanya orang Malaysia, namun orang luar yang bekerja, yang kuliah, yang wisata itu banyak sekali ya. Jadi saya nggak yakin begitu dia didekati oleh orang-orang di sana dan pada saat dia foto itu didekati oleh lelaki di sana dan itu saya 100% meyakini bukan orang-orang Malaysia. Saya meyakini itu guys ya, bukan orang-orang Malaysia, melainkan itu orang-orang yang datang dari luar ya, yang masuk dan ketika melihat ya namanya lelaki guys ya, hidung belang ya, kalau nggak boleh nengok yang bening-bening ya, pasti mereka itu akan mendekat ya. Tapi apakah itu orang Malaysia? Nah, saya katakan berulang kali, saya tidak yakin itu kelakuan orang Malaysia karena saya paham dengan adab yang telah dilakukan selama ini, selama sehari-hari oleh orang Malaysia dan tidak pernah melakukan hal itu. Selalu menjaga keamanan terkhusus bagi tamu-tamu orang asing yang datang ke Malaysia. Dan entah mengapa, itu feeling saya adalah orang luar
yang mungkin di negaranya biasa melakukan hal demikian, ya. Ya mungkin Anda bisa paham maksud saya ya. Anda mungkin tahu maksud saya, dan biasa melakukan hal itu di negaranya bagi artis-artis atau orang-orang yang mungkin terlihat berpakaian seksi, kemudian didekati oleh mereka, mungkin udah biasa dilakukan itu di negaranya. Kemudian pada saat dia di Malaysia melihat hal yang seperti itu, maka dia juga akan melakukan hal yang sama. Nah, pasti Anda paham ya apa yang saya pikirkan. Tapi tetap untuk dari segi keamanan, apakah Malaysia, nah ini kan cuma hanya mendekat saja dia katakan, tidak untuk membawa dia ke satu tempat dan membawa dia kemana-mana atau mendekat, dia tidak seperti itu ya guys ya. Dan di sini saya ingin tahu seberapa besar tingkat keamanan negara Malaysia berbanding dari negara-negara lainnya. Di sini akan terbukti ya guys ya. Kita saksikan videonya. Malaysia dilihat sebagai antara negara di rantau ASEAN yang paling aman di dunia serta pantas dalam pertumbuhan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dimaklumkan pemimpin-pemimpin tertinggi ketika lawatan beliau ke Mesir, Arab Saudi, Peru, Brazil, Korea Selatan dan China baru-baru ini. Menurutnya, Malaysia dijadikan sebagai negara contoh yang paling rumit dijaga kerana mempunyai pelbagai kaum dan agama serta warna kulit, namun mempunyai semangat kesatuan. Saya baru pulang dari Mesir, Saudi, Peru, Brazil, Korea dan sebelum itu China dalam masa yang singkat. Mengapa mereka lihat kepada Malaysia dan ASEAN? Itu kata mereka rantau yang paling aman, di antara rantau yang paling aman di dunia. Dan Malaysia contoh negara dengan pelbagai kaum, pelbagai agama. Orang luar meneropong dan kata, ini di antara negara rumit dijaga, banyak VL-nya, pelbagai warna kulitnya, tetapi ada semangat kesatuannya dan aman. Dan ini juga rantau Malaysia dan ASEAN yang dianggap paling pantas kelajuan dan pertumbuhan ekonominya. Malaysia naik 9 anak tangga dalam Indeks Keamanan Global GPI 2024, kini menduduki tempat ke-10 sebagai salah satu negara paling aman di dunia tahun ini. Menurut GPI, Institute Ekonomi dan Keamanan IEP 2024, keamanan global merosot sebanyak 0.56% tahun ini, menandakan kemerosotan tahun kelima berturut-turut. Malaysia sebelum ini menduduki tempat ke-19 dalam GPI 2023 telah meningkatkan kedudukannya dengan ketara. Berbanding dengan negara jiran, Singapura menduduki tempat kelima di peringkat global, diikuti Indonesia 48, Laos 49, Kemboja 70 dan Thailand 75. Laporan itu menyalahkan kedudukan Malaysia dalam 5 teratas untuk keamanan dan menduduki tempat ketiga dalam ketenteraan. Menurut Indeks Keamanan Global 2024, Malaysia juga disedarakan sebagai negara ketiga paling aman di rantau Asia Pasifik dengan New Zealand mendahului senarai diikuti Singapura. Iceland mengekalkan kedudukannya sebagai negara paling aman di dunia, diikuti Ireland di tempat kedua, Austria di ketiga, New Zealand di tempat keempat dan Singapura di tempat kelima. Sebaliknya, Yaman menduduki tangga tercorot sebagai negara paling tidak aman di seluruh dunia, di samping Sudan kedudukan ke-162, Sudan Selatan ke-161, Afghanistan ke-160 dan Ukraine ke-159. Tahun ini menandakan edisi ke-18 Indeks Keamanan Global meliputi 163 negeri dan wilayah merdeka dan merangkumi 99.7% penduduk dunia. Dan sudah kita saksikan bersama ya guys ya, ini adalah statement dari Datuk Anwar Ibrahim yang mengatakan bahwa di Malaysia itu adalah menjadi negara yang aman dan nyaman, ya, berbilang kaum, budaya, dan semua perbedaan-perbedaan itu disatukan dengan keamanan. Jadi tidak ada konflik apapun di dalam negeri Malaysia itu sendiri. Bahkan Malaysia sudah naik 9 anak tangga guys.
Gila ya, untuk naik satu anak tangga aja itu susahnya bukan main, sulitnya bukan main. Untuk naik satu anak tangga itu sangat-sangat rumit, tapi Malaysia bisa naik langsung 9 anak tangga. Bayangkan guys, udah masuk 10 besar dunia, masuk 3 besar Asia, dan Indonesia berada di rank 48. Sebenarnya tidaklah buruk ya guys ya, masih ada pun Thailand di rank 70-an ya guys ya. Tapi tetap kita harus selalu menjaga negara kita, menjaga keamanannya agar kita itu lebih terkenal lagi, dan kalau orang luar masuk ke negara itu merasa safe, merasa aman ya guys. Jadi kalau untuk di Malaysia, udah masuk 10 besar dunia, mereka membayangkan nih, ya misalnya ada turis dari Prancis, wah saya mau keluar negeri nih, mau kemana ya? Kita lihat dulu indeks keamanan negara. Tengok, oh Malaysia masuk ke rank 10 besar dunia. Ya udah kita langsung ke Malaysia karena Malaysia itu adalah negara yang aman. Nah, secara statistik kita lihat bagaimana keamanan negara Malaysia, dan itu seolah-olah membungkam apa yang dikatakan oleh orang Cina tadi, bahwa negara Malaysia menjadi negara yang dia takuti. Semua terbantahkan dengan statistik yang diberikan oleh ranking dunia tadi ya guys ya. Ini dunia loh mengatakan ya, di Asia rank Malaysia itu peringkat 3. Di dunia Malaysia masuk 10 besar. Kurang apa lagi coba? 9 anak tangga. Ya kita naik satu aja susah, Malaysia langsung 9 anak tangga. Pasca pandemik rupanya Malaysia ini gencar sekali meningkatkan aspek apapun yang ada di Malaysia. Jadi mereka ini bekerja secara cepat pasca pandemik, sehingga mereka itu bangkitnya tidak perlu menunggu lama-lama, langsung ya guys ya. Maka di tahun 2025 ini tidak ada kata yang tidak mungkin untuk Malaysia menjadi negara maju, menjadi negara yang jauh lebih baik lagi. Oke, demikian dari video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan semua mohon dimaafkan. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.